کو اپریشیٹ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پورے سال کے دوران اپنی جو محنت تھی، جو توقعات تھی، جو امیدیں تھیں والدین کی، اساتذہ کی، ان پر وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو تو وہ کام، وہ تقریب بابرکت اور اچھے انداز میں شروع بھی ہوتی ہے اور اختتام بھی۔ تقریب کا آغاز کرنے کے لیے ہم تلاوت قرآن پاک کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں دعوت دوں گا ایان، ایک ہونہار بچہ جس نے اپنے پورے سیشن کے دوران صبح مارننگ اسمبلی میں اسی طرح سے اسمبلی کو آغاز فراہم کرنے کے لیے اپنی خدمات دی۔ اے مومنو، سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ ایان فرام کلاس 5 پلیز کم ٹو اسٹیج اینڈ ریسائٹ ہولی قرآن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ بعض کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ تھا ہمارا ہونہار بچہ، اسٹوڈنٹ فرام کلاس 5، جس نے تلاوت قرآن پاک سے ہمارے آج کی تقریب کا آغاز کیا۔ تو قرآن میں ہے اللہ کا فرمان، ورفعنا، اللہ کا ذکر، یعنی کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا اللہ نے وہاں پر اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو تو فوراً ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ ہم موو کریں گے نعت شریف کی طرف۔ نعت رسول مقبول سننے کے لیے ہم دعوت دیں گے 3 کلاس کے اسٹوڈنٹ کا نیم ہے احمد علی حاکم، ویری برائٹ اسٹوڈنٹ فرام our 3 class. Please come to stage and recite the نعت شریف۔ نہ امیر ہوں نہ رئیس ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، میں اسی سلطنت کا فقیر۔ احمد علی حاکم فرام کلاس 3۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بخش کمر دوست کا سامان ہو گیا۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے احمد علی حاکم، بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹ جماعت سوم سے، جنہوں نے اللہ پاک کے نام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، یعنی کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کی قابل ہے جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آج کی تقریب کا آغاز ہم نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور نعت رسول مقبول سے کیا۔ اپنی تقریب کو آگے ہم بڑھائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے پورشنز، کچھ بچوں نے نہایت محنت سے آپ کے لیے کچھ چیزیں
چیزیں تیار کی ہیں جن کو میں ابھی 1 by 1 اسٹیج پر بلاؤں گا. سب سے پہلے 2 کلاس عبد الاحد دیکھتے ہیں یہ آپ کے لیے کیا چیز تیار کر کے لائے ہیں. ننے اسٹوڈنٹس جناب دان پلیز کم ٹو اسٹیج اینڈ پریزنٹ یور امپریشن. دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا علم کی اہمیت. علم کا پھول جتنا کھلتا جائے گا اس کی خوشبو بڑھتی جائے گی. انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے علم سے اسے ہی فائدہ نہ ہو. جو شخص تعلیم کی مصیبت نہیں جھیلتا اسے ہمیشہ ذلت جھیلنی پڑتی ہے. علم ایک شفیق ماں کی طرح تمہارا محفوظ ہے. جس علم کے حاصل کرنے کے بعد آدمی میں انسانیت ہمدردی قربانی پیدا نہ ہو اس کا حاصل کرنا بیکار ہے. علم خوشحالی میں ایک زبون اور مصیبت میں ایک پناہ گاہ ہے. تعلیم انسان کو باعث بناتی ہے اور گفتگو اسے مکمل کرتی ہے. اپنی زندگی کو علم سے معمور کرو کہ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے. شاباش معلم. اور آج جو بچے یہاں پر موجود ہیں جو اچھے بچے ہیں وہ ایک بات سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. آپ آج یہاں پر کچھ دیکھنے آئے ہیں کچھ سیکھنے آئے ہیں. یہ باتوں کے لیے سارا سال آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. تو کائنڈلی بچوں سے گزارش ہے کہ آپس میں باتیں تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹے کی بات ہے. تو جس مقصد کے لیے ہم آج جمع ہے اس کا تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں. ہمارے اسکول کی سب سے چھوٹی کلاس ارلی چائلڈ کیئر ایجوکیشن جو کہ نرسری سے بھی چھوٹی کلاس ہے ان بچوں کو ہم آغاز کریں گے انعامات کی تقسیم سے. ہمارا ایک اسکول جو کہ ایک پرائمری اسکول ہے عام طور پر ہائی اسکولس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے پرائیویٹ اسکولس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن جیسے ایک آسمانوں کو چھوتا ہوا درخت کبھی بھی خود سے آسمان کو نہیں چھوتا اور زمین سے ایک بیج کی شکل میں اٹھتا ہے اور اپنی بلندیوں پر پہنچتا ہے. آپ کو ابھی یہاں پر موجود جو ننے بچے کم عمر بچے نظر آ رہے ہیں یہ آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد یہی بچے یونیورسٹیز میں جائیں گے اور جو بھی ہمارے فیوچر کا ڈیسائیڈ ہوگا فیصلہ وہ انہی کے ہاتھوں میں ہے. تو یہ پرائمری اسکول کی ایک اہمیت ہے. آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. تمام بچے رہے تیار جن بچوں نے سارا سال محنت کی ٹیوشن وقت پر پہنچے کمرہ جماعت میں کام اچھا کیا اپنے امی ابو کی بات مانی. نام میرے سامنے موجود ہیں. چھوٹا سا ایک سینیریو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ بچے جنہوں نے 1st 2nd اور 3rd پوزیشن حاصل کی وہ بچے جنہوں نے اپنا یونیفارم کوئی کمپرومائز نہیں کیا اپنی اٹینڈنس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اینڈ 3rd ڈسپلن کلاس ڈسپلن. ابھی وہی بچے جو ابھی آپ کو یہاں پر خاموش نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہی وہ بچے ہیں جو پہلے دن سے اپنے اساتذہ کی بات مانتے رہے ہیں اور آج پوزیشن ہولڈرز بچوں کے ساتھ یہ بچے بھی اپنی پرائزز ریسیو کریں گے. اور 3rd کیٹیگری ہمارے پاس ہوگی وہ بچے جنہوں نے بزم ادب میں اپنا فل رول پلے کیا یعنی کہ مارننگ اسمبلی ایٹسٹرا. نرسری کلاس سے پہلے تیسری کلاس. In order to maintain suspense, I would like to announce from bottom to above. 3rd position is in front of me. Please be ready. Early child care education below the nursery class. Little stars. First name in front of me. I am going to announce who got the 3rd position. Asma Temur. Asma Temur, little student. 3rd class, please come to show them.
10 10 पट्टी अपने हाथों से बच्चों को तकसीम करेंगे, तो आप सर पट्टी के लिए भी फूड क्लैपिंग कर दें। सर मकसूद अस्कर पट्टी इंचार्ज ऑफ स्कूल। Asma Kanoi is here in front of her, receiving her prize of 3rd position. अपनी तालियों से आपने बच्ची का हौसला बढ़ाना है। आसमा कनौर फ्रॉम क्लास अर्ली चाइल्ड के एजुकेशन। जो ECE और नर्सरी क्लास के बच्चे हैं वो अपनी नशिस्तों से बाहर कतार में डिसिप्लिन के साथ यहाँ मौजूद हो जाए अपने रिजल्ट को रिसीव करने के लिए एक कतार में। आफ्टर 3rd position, 2nd position holder is in front of me. Next position holder is who got the 2nd position with the class name is Hamna from early childhood education. हमारे स्कूल की सबसे छोटी क्लास पोजीशन ली दूसरी। Hamna is in front of you. Please clapping to order the water sport class. अच्छे बच्चों की तरह आप आपस में अपनी बातें नहीं करोगे। इन बच्चों में आपका नाम भी हो सकता है, तो आप भी कैसे चाहेंगे कि आपको अप्रिशिएट ना किया जाए। सारे बच्चे फोकस रखेंगे। नाउ द सुपीरियर ऑफ ECE क्लास नेम इज इन फ्रंट ऑफ बी, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की। फर्स्ट पोजीशन नेम इज मीरत शाहीन। प्लीज कम टू स्टेज एंड रिसीव द प्राइज ऑफ फर्स्ट पोजीशन। मीरत शाहीन ECE। मीरत शाहीन is receiving her prize of first position. पोजीशन वाले बच्चों के बाद उन बच्चों की बारी, जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था। फर्स्ट नेम इज who will receive her medal of appreciation in terms of maintaining her 100% attendance, cleanliness and discipline in class. The name is Mitha from class ECE. Please receive her medal of appreciation. Mitha Jamaat Early Child Care Education. बस ये वाले बच्चे का कर लो, फिर ले लेना। सारे बच्चे जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए क्लैपिंग करें। नेक्स्ट नेम इज अनाया अकरम, who is also eligible to receive her medal of appreciation. बंद कर दो। अनाया अकरम जमात अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। After ECE, I have a list of nursery class students who are eligible to receive their position holders and as well as their medal of appreciation. अनाउंस करूंगा जमात नर्सरी से बच्चों के नाम जिन्होंने ली पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन। फर्स्ट नेम इज ऑन 3rd पोजीशन, जिसने ली अपनी कामयाबी के साथ 3rd पोजीशन। नेम इज आइजल उस्मान फ्रॉम क्लास नर्सरी। प्लीज कम टू स्टेज एंड रिसीव हर ट्रॉफी ऑफ 3rd। आइजल के बाद 2nd पोजीशन from nursery class
name is Minal Zahira. मेहनत की छोटी सी बच्ची ने पोजीशन ली दूसरी. Please welcome Minal Zahira. Please come to stage and receive your trophy of second position. Minal Zahira from class nursery. Please come to stage and receive your trophy of first position. Iman Ashfaq is receiving her award of first position. Position होने इस बच्चों के बाद उन बच्चों की बारी है जिन्होंने क्लास में हाजिरी को, यूनिफॉर्म को, डिसिप्लिन को मेंटेन किया. First name is Neeraj Rice Khan from class nursery, who is eligible to receive her medal of appreciation. Please come to seat and receive your prize. After Neeraj, be ready Norman from class nursery. After Neeraj, next name is Norman. नौमान के बाद जन्नत फातिमा. आफ्टर जन्नत रमजान. Also next is Harim Nur Azim. एब्सेंट स्टूडेंट्स जो है वो अपनी क्लास इंचार्ज से बाद में अपनी अवार्ड रिसीव कर सकती हैं. नर्सरी क्लास के बच्चे अपने इनामात वसूल कर चुके हैं. जो भी अव्वल जमात के बच्चे हैं वो साइड पर एक किताब बना लें अपने रिजल्ट को वसूल करने के लिए. क्लास 4 बी रेडी. छोटी क्लासेस के बाद सदर बड़ी जमात क्लास 1 पोजीशन होल्डर्स नेम्स आर इन फ्रंट ऑफ मी. बी रेडी. जमात 1 के बच्चे साइड पर आ जाए अपनी क्लास इंचार्ज के पास. एंड गोइंग टू अनाउंस हु गॉट द थर्ड पोजीशन. नेम इज अजान इलियास फ्रॉम क्लास 1. प्लीज कम टू स्टेज एंड रिसीव योर ट्रॉफी. Position. तकरीबन हम जल्दी से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये गुमान है कि आपको जाने की जल्दी है, बच्चों को बैठने में दुश्वारी है, तो तकरीब को हम आगे बढ़ाते हैं. जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा. जमीन की गोद जरा एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा. यही छोटे बच्चे बड़े होकर हमारे मुल्क की बागडोर संभालेंगे. जमात 1 क्लास 2 नज़्म ज़ब्त के साथ बिल्कुल साइड पर किताब बना लें. I am going to announce position holders from class 2. Third position from class 2. Be ready to receive your prize. Name is Neeraj Shahzadi. Neeraj Shahzadi from class 2. जमात 2 नीरज शहजादी got the third position. हर बच्चे ने अपनी मेहनत के हिसाब से अपनी पोजीशन को लिया. अब बारी है सेकंड पोजीशन फ्रॉम क्लास 2. फिजा नूर फ्रॉम क्लास 2. क्लास 2 फिजा रफीक
got the second position. Class 2, Fiza Noor got the second position. Now I'm going to announce the name of King who got the first position. सबको छोड़ दिया पीछे. Name is in front of me. Rizwan Zafar. Rizwan Zafar got the first position. पहली पोजीशन के लिए अपनी मेहनत को किया और आज अपना फल वसूल किया. रिजवान जफर जमात गैंग. अब उन बच्चों की बारी जिन्होंने अटेंडेंस यूनिफॉर्म डिसिप्लिन को मेंटेन किया. फर्स्ट नेम इज अब्दुल रहमान बल्दियत मोहम्मद अफजल. Abdul Rahman, son of Muhammad Afzal from class 2, please receive your medal of appreciation. After Abdul Rahman, next name is Hamid Liaquat from class 2 who got the better position and maintained discipline. हामिद लियाकत जमात गैंग. सारे बच्चे अपनी क्लैपिंग के साथ इस्तकबाल करें. हामिद लियाकत के बाद अगला नाम बिस्मा नूर got the fourth position. Also is good in uniform, discipline and attendance. बिस्मा नूर जमात गैंग. बिस्मा नूर के बाद जीनत फातिमा. जीनत फातिमा जमात गैंग. After Zinat Fatima, next name is Iman Fatima from class 2. Please come to stage. ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना यूनिफॉर्म हाजिरी क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन किया. आफ्टर ईमान बी रेडी 9 गुल जमान. Name Gulzaman from class 2. Name Gulzaman के बाद आमिना गुलजमान. आमिना भी थोड़ा नीचे. अभी नेम की बारी. आमिना गुलजमान क्लास 2. जगह की कमी, बच्चों की स्ट्रेंथ, ये सारे मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं. डिसिप्लिन के इश्यूज हैं, लेकिन आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आज की तकरीब को रौनक बख्शी. ये क्लास 2 थी जिसके बच्चों ने अपने मेडल्स और ट्रॉफीज रिसीव किए. लिटिल बिट मोर सीनियर क्लास 3 तमाम बच्चे साइड पर किताब बना लें अपने इनामात का रिपोर्ट कार्ड्स को रिसीव करने के लिए. क्लास 3 first name position is third. I'm going to announce Dua Fatima got the third position from class 3. Please come to stage and receive your trophy of third position. Dua Fatima Jamaat Swain position third. After Dua
second one is Uzam Naim. Uzam ने ली second position, Jamaat Swain. Uzam के बाद जमात स्वाइन से पहली पोजीशन सबको पीछे छोड़ दिया. She is the queen from class 3. Name is Minahil Shahir. Please come to stage and receive your trophy of first position. Minahil Shahir, class 3. अब पोजीशन होल्डर्स बच्चों के बाद उन बच्चों की बारी जिन्होंने डिसिप्लिन, अटेंडेंस, यूनिफॉर्म में खुद को मेंटेन किया. फर्स्ट नेम इज इशाल फातिमा, जमात स्वाइन. आपने मेंटेन किया हाजिरी को, यूनिफॉर्म को, नज़्म ज़ब्त को. इशाल फातिमा जमात स्वाइन के बाद अब्दुल्ला अमीन. अब्दुल्ला अमीन जमात स्वाइन. आफ्टर अब्दुल्ला नईम अमीन, अब्दुल्ला अमीन के बाद सैफुल्ला. सैफुल्ला के बाद अगले बच्चे रहे तैयार. सुफियान सुलेमान जमात स्वाइन से. सुफियान सुलेमान क्लास डिसिप्लिन and uniform is receiving his medal of appreciation. Sufyan Salman के बाद ईमान रज़ाक. ईमान रज़ाक from class 3 is receiving her medal of appreciation. After ईमान सहर अली अहमद. Sahar Ali Ahmad, please come to stage and receive your medal of appreciation. After Sahar Ali, Subhan Asif. Subhan Asif from class 3. After Subhan Asif, next name is Subhan Yaqub. Last student and brilliant student from class 3 is receiving her medal of appreciation. अभी बज़मी अदब के स्टूडेंट्स कुछ बाकी हैं, उनको भी ट्रॉफीज मिलेंगी. 3rd क्लास 4, 3, 2. आपने अभी घर नहीं जाना. 4th क्लास बी रेडी. साइड पर सारे बच्चे एक कतार में अच्छे बच्चों की तरह. 4th क्लास आई एम गोइंग टू अनाउंस 3rd पोजीशन होल्डर. नेम इज अदीम फातिमा. प्लीज कम टू द स्टेज एंड रिसीव योर प्राइज ऑफ 3rd पोजीशन. आप तुम्हारा भी निकल जाते. After Adeem Fatima, next name is who got the 2nd position, more brilliant than the 3rd one. Name is Maham Mohsin. Maham Mohsin from class 4. Please receive your trophy of 2nd position. Maham Mohsin के बाद 1st position from class 4. Name is Wajiha Hafiz. Wajiha Hafiz got the 1st position from class 4. ये थे बच्चे जिन्होंने पोजीशंस ली. नेक्स्ट बी रेडी who will get the medal of appreciation. First name is Rabia Said
from class 4, please come to stage and receive your medal of appreciation. Rabia Saeed. क्लास 2, 3, 4, 5 अभी आपने घर नहीं जाना, आपको अभी ट्रॉफीज रहती हैं जिन बच्चों ने 10वें अदद में क्लास परफॉर्मेंस की. आफ्टर राबिया सईद, मीरब फातिमा from class 4 is receiving her medal of appreciation. चंद बच्चे रह गए हैं, तो जो बच्चे हैं आप उनकी हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग लाजमी करें. अब्दुल्ला मुजफ्फर फ्रॉम क्लास 4, प्लीज कम टू स्टेज एंड रिसीव योर मेडल ऑफ एप्रिसिएशन. Abdullah Muzaffar is receiving his medal of appreciation. Next one is Amina Fazal. Amina Fazal from class 4. Please come to stage and receive your prize of appreciation. After Amina Fazal, Ghulam Haider. Ghulam Haider, please come to stage and receive your medal of appreciation. After Ghulam Haider, last one is Azan. Azan from class 4. लास्ट में उन बच्चों की बारी जो है मेहमान हमारे स्कूल में सिर्फ आज के दिन के 5वीं जमात पास करने के बाद जमात शिक्षण के लिए वो जाएंगे दूसरे स्कूल में. तो इन बच्चों को आपने फुल सपोर्ट करना है ताकि वो आपकी इस सपोर्ट को पूरी लाइफ याद रखें. क्लास 5 बी रेडी. बच्चों छोटा सा ब्रेक. क्लास 3 से ग्रेड स्टूडेंट अहमद अली हाकिम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता है. अपनी तवज्जो के साथ सारे बच्चे फोकस करेंगे. अहमद अली हाकिम फ्रॉम क्लास 3, सारे बच्चे तवज्जो से सुनेंगे. मैं अपने तमाम टीचर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक नज़म लाया हूँ. है दुआ खुश रहे ज़ात उस्ताद की, है दुआ खुश रहे ज़ात उस्ताद की, दिन भला हो भली ज़ात उस्ताद की. इल्म से हमको सरशार करते रहे, इल्म से हमको सरशार करते रहे, बेसमर पार करते रहे. क्या कहें हम अनायात उस्ताद की, क्या कहें हम अनायात उस्ताद की, दिन भला हो भली ज़ात उस्ताद की. है दुआ खुश रहे ज़ात उस्ताद की, है दुआ खुश रहे ज़ात उस्ताद की, दिन भला हो भली ज़ात उस्ताद की. दर्द गम में भी हंसकर पढ़ाया हमें, दर्द गम में भी हंसकर पढ़ाया हमें, अपना गम भी कभी ना बताया हमें. दुश्मनी दीन से तन्हा लड़ जाए हम, इतना मजबूतों का भी बनाया हमें. कैसे भूलेंगे खिदमत उस्ताद की, कैसे भूलेंगे खिदमत उस्ताद की, दिन भला हो भली ज़ात उस्ताद की. है दुआ खुश रहे ज़ात उस्ताद की, है दुआ खुश रहे ज़ात उस्ताद की, दिन भला हो भली ज़ात उस्ताद की. गिरते गिरते संभलना सिखाया हमें, जमा बन के गिरना सिखाया हमें, दुश्मनों को कुचलना सिखाया हमें, जिंदगी से बदलना सिखाया हमें. हमें जो भी है सौगात उस्ताद की, हमें जो भी है सौगात उस्ताद की, दिन भला हो भली ज़ात उस्ताद की. है दुआ खुश रहे ज़ात उस्ताद की, है दुआ खुश रहे ज़ात उस्ताद की, दिन भला हो भली ज़ात उस्ताद की. सारे उस्ताद हैं मेहरबानी मोहतरम, सिर्फ देते नहीं है किताबों कलम, जिंदगी का सिखाते हैं
Momina Arif. Momina Arif ने ली third position जमात पंजुम से. Please come to receive your trophy of third position. Momina Arif from class 5. Next one who got the second position from class 5 name is Nur Fatima Kassar. Please come to stage and receive your trophy of second position. जमात पंजाब हमारे स्कूल की मेहमान फुल सपोर्ट करें, क्लैपिंग करें. लास्ट वन प्लीज queen of class 5. I'm going to announce her name. Most brilliant, most bright student from class 5. Name is Huren Fatima. Please come to stage. सारे बच्चे क्लैपिंग्स के साथ इस्तेमाल करें. हुरैन फातिमा जमात पंजाब सबको पीछे छोड़ा, अपनी मेहनत के साथ पोजीशन ली फर्स्ट. हुरैन फातिमा क्लास 5. अब उन बच्चों की बारी जिन्होंने मेडल्स यूनिफॉर्म अटेंडेंस को मेंटेन किया. फर्स्ट नेम इज ईशा रफीक फ्रॉम क्लास 5. प्लीज कम टू स्टेज एंड रिसीव योर मेडल ऑफ एप्रिसिएशन. After Isha Rafiq, be ready. After Isha Rafiq, Usman Tariq Jamaat Panjam. उस्मान तारिक के बाद ज़ैनब बारिश के बाद आयशा शहबाज फ्रॉम क्लास 5. अब्रिश ताज़ीम इज नेक्स्ट नेम. बी रेडी. Aisha Shahbaz is receiving her medal of appreciation. बच्चों तालियां क्लैपिंग बिल्कुल हो गए. Next one from class 5, Abrish Tazeen. Please come to stage and receive your a little bit and quite memorable prize of appreciation. अब वो बच्चे जिन्होंने असेंबली बज़्म अदब में अपनी सर्विसेज दी. First one is Ayan Arif. बच्चों जिनके मैं नाम बोलता हूँ आप साइड पे आ जाओ. अयान आरिफ, अहमद अली हाकिम, अब्दुल अहद. अहमद आ जाओ. हाँ ले ली. अहमद आ जाओ. आपकी ट्रॉफी है, मेडल दे दो. आपकी ट्रॉफी है इधर ही बाकी बार ठीक है. अब्रिश ताज़ीम के बाद फैजान जाहिद, मीरब एजाज. इन सब बच्चों को असेंबली को मेंटेन करने पर, कंडक्ट करने पर और क्लास में बज़्म अदब के लिए इनामात दिए जाएंगे. फर्स्ट इज अयान आरिफ, आगे अहमद अली हाकिम, अहमद अली हाकिम. अहमद अली हाकिम के बाद नेक्स्ट नेम इज अब्दुल अहद. अब्दुल अहद के बाद नेक्स्ट वन अब्रिश ताज़ीम. All these are star students from our school who conduct and maintain school morning assembly.
high medal of appreciation. वेदांता भी मैडल Fazan Zahid, last one, who will receive high medal of appreciation. कप है हाँ जाओ पास जाके खोलो सर ये कि सुभान भी है नर्सरी का है शायद देखते हैं क्या लिखा हुआ सुभान नर्सरी है इसी का है दे दे ये इसकी बहन आई है आज की तकरीब का इख्तिताम चंद सतरों के साथ करूंगा। बगैर इसके हरगिज किसी ने न पाई फजीलत न इज्जत न फर्मा रवाई, वही लोग पाते हैं इज्जत ज्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज्यादा। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नहीं हुआ। अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत वो बहुत रास्ता है जिसे आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं। आप सबका शुक्रिया, आज आप यहाँ पर आए, हमारी तकरीब को रौनक बख्शी, यादगार बनाया। मिलेंगे आप सबसे अगले साल। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।